जय जगन्नाथ सांग मैंने भूया ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत। आशा करे समस्ते भल थे। आपण मानक शुभ सकाळ। आज दिन आपण मंगलमय हो। चलतु आज ब्लॉग्स देखिए। मुझे चाहूँगी प्रत्येक दिन गोटे गोटे ब्लॉग पकड़ चेष्टा करुच्ची। तो कहीहबनी समय सुविधा सब साथ नतल तो करहबनी, तो तथापि चेष्टा करुच्ची प्रत्येक दिन गोटे गोटे ब्लॉग पकाइबाई। आपण मैंने समस्ते मो वीडियो को देखते, लाइक करूँ, शेयर करूँ। और जो मैंने एपर्तन सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर बेल बटन दबाई दिंतु, जहाँफल में पठाऊा समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँचो और सर्वप्रथम आप वीडियो को देखिपारे। तो चलतु वीडियो देखा। जय जगन्नाथ। से एकाधर बापा पकड़ दिया गुड़ बापा गुड़ गति से ढाल ना ढाल पिटू से बापा गुड़ गति फांकाटा रखी ना पिटी एटा शिवा बापा बापा ये हूँ शिवा विहन। ये हूँ नुआ साधना भल प्रोडक्शन दब। ये हूँ जमुना विहन, ये भी भल प्रोडक्शन दब। नंबर काली जो धान सभा जाइला से धान खोल खोल जा गजापी से माने ये करके पाल ढंकई रखा काली गोटे दिन जीव पर दिन गजा हो तली पड़ो। बर्तमान से धान को खोलिबा हांडी छंका हम धान गोटे हांडी धान सब आ बाकी धान सब सब जना तीन धान हो गला। बर्तमान मु गाधे आसीगली। बर्तमान मोर फेवरेट खाइबाटा जो पखाल सांगरे आलू भर्ता सेटा बर्तमान प्रस्तुत हम। पोड़ा आलू को भर्ता करी खाले बहुत टेस्ट लगे। मुझे सब पोड़ा आलू को भर्ता करी खाए। तार प्रोसेसटा बर्तमान आम पियाजटा को बड़ साइज कर काटिदबा आउ तेल टिके माने हल्का भाजीदबा। तापर चकड़ा होता आलू को लुण दे तादेर टिके आम ये करदबा आलू भर्ता टाइप करदबा। तापर खाइले ता टेस्टटा जानिबे। ये प्रस्तुत आलू भर्ता हो गला। प्रथमे कागज लेंबू को टिके पखाल भात चिपुड़ी दबा। टिके खट्टा लगे भातटा बढ़िया लगे खायापी। पखाल भात पखाल भात को पोड़ा आलू भर्ता आ बड़ी खाइबा। एबे हमर आसीगला पापड़। एटा छणा पापड़ नुहे, एटा पोड़ा पापड़। पोड़ा पापड़टा खाइबा आपण बहुत सुंदर लगे। पोड़ा पापड़ टेस्ट अलग। सेटा जो पोड़ीला तार जो स्मेल आसे सेटा बहुत सुंदर लगे। तो पोड़ा पापड़ आपण मैंने खाई ट्राए करेंगे केमिति लगुच आ कमेंट निश्चय जनइबे। तो आम पोड़ा पापड़ खाऊँ, टेस्ट लगुच, बहुत सुंदर लगुच। एटा मुझे सब प्राय टाइम खाए। देखिए सब केमिति पकाउछ हमर मिस्त्री। कंटाक्ट करेंगे जीव पकते सब अमेरिका अमेरिका इाड़ ना कौटी उठा हम। हाँ ठीक उठुची ठीक उठुची जीव ना कालकाटा पकते जीव ना
ସେଠୁ ଆସିବ ଖବର ଦେବେ ଯିବ ପକେଇ କିନ୍ତୁ ବିହନଟା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଆ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବା କଥା ଆମର ପକେଇଦେବେ କଷିକି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ସିଏ ତାର କ'ଣ ଉଠି ତୋର ନା ଟିକେ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ହଁ ହଁ କାଟିଦିଅ କଟପିଛି ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ନେଇକି ମାରିଦେବ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ନା ନା ସେ ବୋଟଲ ଆମର ରହୁଛି ନା ବୋଟଲ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଫିଙ୍ଗନି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ତମ ଦରକାର ହେଲେ ବି ନେବ ବୋଟଲ ଏଠୁ ଏଇ କେତିକି ବୋଟଲ ଅଛି ଦେଖୁନ କେତିକି ବୋଟଲ ଅଛି ଏ ଟୋଟାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଆମର ଏତିକି ବୋଟଲ ରହିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପିଆ ହେଇକି ଯେତେ ଦେଖ ନବୁ ଦରକାର ପଇଲେ ବିଲ ବାଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଯାହାର ଦରକାର ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବ ରଖା ହେଇଛି ନା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କଟାବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଏବେ ନାଇଁ ଦେଇଦେ ଲୋକ ଆସିବେ ସବୁ ବାହାର ଟୁନି ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଆମର କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ସେ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଧାନ ପିଟା ମେସିନ୍ କତରୁ ଧାନ ବିଷ ପକା ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଗିବ ଆଗକୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଗେ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଜିତେ କ'ଣ କରି ଧରିବା ତଳା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ପଡ଼ିବ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଛି ଦେଖା ହବ ତୋର କେତେ ଏକର ଜମି ପକେଇଲୁ ତଳାକୁ 10-20 ଏକରେ ପକେଇଛୁ ନା କେତେ ଗୁଣ୍ଠର ତଳା ପକେଇଛୁ 9 ଗୁଣ୍ଠର କେତେ କିଲୋ 9 ଗୁଣ୍ଠର ପକେଇଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ 10 କେଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବାଙ୍କା ଫଙ୍କା ମିଶିକି ନା ଏକା ତ এটা কেতে কিলো আপনার আনছেন জালিটা 5 কিলো আর সে যে হলদিয়াটা এই যে হলদিয়া রশিটা খাই আবি আসিগলা আমার কোল্ড ড্রিঙ্কস রাতের কাম চালিব নাইট কাম চালিব বলে সব দিয়া হয়ে চিপস আসিগলা এটি চিপস আসিগলা অভিনয় গোটে সাইকেল নেই আসেন 2 ঘন্টা কাম চালিব মানে এটা কেতে গুণ্ঠু 4 পিটি ঘরে হব কুহ মিস্ত্রি বাবু ও মিস্ত্রি বাবু কেতে গুণ্ঠু বিল 4 পিটি ঘরে হব মিনিমম 6 গুণ্ঠু পুরা 4 পিটি ঘরে হব না 4 গুণ্ঠু 4 পিটি ঘরে হব ঠিক 5 কিলো 4 গুণ্ঠু ঘরে হব ঠান্ডা হয়ে গেল শর্ট পড়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস হয়ে গেল আমার দোকান কাম চালছে আজ আগে পিও পিও পি সারিকি তারপরে পিয়ে যাও মিস্ত্রি বাবু আগে পিয়ে আগে দিয়ে পকাইলে চারটা ক্লিয়ার হয়েছে মোর কাই আমার আসিগলা কোল্ড ড্রিঙ্কস আপনাকে দেলে যে কাম করতে যা দেহটি চলছে চালু রাতি মানে খাই কোল্ড ড্রিঙ্কস যে পিবা আস কেতে টাকা দেব কেতে টাকা দেব কোটা এই যে মিস্ত্রি বাগুজন আমরা অভিযোগ নেই সেই জায়গা নেবে কেতে টাকা মিস্ত্রি বাবু কেতে না খালি ঠান্ডা পি করে দাও ঠান্ডা পি যদি করে দেবো কালি কথা সমস্ত করে দেবে ঠান্ডা ঠান্ডা গোটে বোতল নেই যাও 5 কিলোর গোটে কম বলছে বড় বলছে এদিকে যে বাপন তো পড়ে আছে কথা পড়াও এটা যে পাট খাও পত্র তো পড়াও আপনাও লাগি যাও সহযোগ করো ঠিক তুমি লাগি তাই না জিয়ার বসি সহযোগ করো আর কই অর্ধেক ঘন্টা মুন্ড
ଆମେ ବସିବା କଥା ବସିବା, ଆମର କାହିଁ ଏତେ କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।